हेलो हाय नमस्कार मु आपण ओडीएम 33 तो मु वेलकम कर मोर आउ एक न्यू ब्लॉग। तो गाइस वर्तमान अच्छु आमे हमर स्कूल रो अच्छु तो देखि पारथिबे एते हम स्कूल में अच्छु जोठी कि आमे 10 वर्ष धरि एठी पढिचु। तो आज होची वार्षिक क्रीड़ा वितरण उत्सव। तो समस्त पिला प्रेजेंट अछंदी हमर गेस्ट भी आसीबे। तो गाइस हम 10 वर्ष भीतर तो केबे एमती हेनी फर्स्ट टाइम हेची। तो बहुत आगू जाऊँ स्कूल देखिए आप पूरा देखेबी केमती कौन पोजिशन हो कौन ना। तो पिला देखते ये अच्छा तो गाइस देखेबी। तो गोटे कथा कहबी कि क्या हो आम स्कूल डेवलपमेंट हो प्रत्येक सार प्रत्येक मैम मान समस्ते योगदान देकी स्कूल टाक बहुत आगू ने पुराना सार बोली अच्छा प्रमोद सार आस देखेबी आप। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण रमित। तो आज मु अच्छी आम स्कूल रो माने पुराना शिक्षक प्रमोद सार पाखे। तो 10 वर्ष आम 10 वर्ष ये पाठ पढ़ी 10 वर्ष मध्य कौन भी एमती कार्यक्रम है ना देखा गले बहुत बड़ कार्यक्रम हो। तो सारू पचार केमती कौन अनुभूति अच्छी आमती चलती स्कूल प्रकृत आम ये विद्यालय 1948 मसीह विद्यालय किंतु मु ये विद्यालय 2011 मसीह पदार्पण करी से आमर विद्यालय 540 पिला थिले एवं मात्र आमर प्रधान शिक्षक को मिसेक 5 जन शिक्षक थिलु। किंतु ये विद्यालय पाठ पढ़े एत पिला भितर पाठ पढ़ा बहुत कष्टर थिला और से विद्यालय एत उन्नतिमूलक कार्यक्रम हो पार नाला कहीं जहाँकि विद्यालय को उपात एरिया अंचल एवं पिला यही विद्यालय से शिक्षार भित्तिभूमि एत नाला लोके मैंने ये विद्यालय बिल भाव में चाष करुले बहुत मैं चारिड़े पानी भी जमी रोला। किंतु वर्तमान 2011 मसीहा ठारू 2015 अपग्रेडेसन होता 9th को तापर 2016 9th 10th उभय अपग्रेडेसन हो बर्तमान एक 5T कार्यक्रम बा आमर PMC विद्यालय कहले अत्युक्ति हे ना। एवं यही विद्यालय में उन्नतिमूलक कार्यक्रम यथा पिला माने आमर विभिन्न प्रकार पैनल माध्यम पाठ पढ़ी माने पढ़ुचंदी जहाँकि से बही ठार दूर रही टीवी माध्यम पाठ पढ़ुचंदी एवं विज्ञान कौन शैक्षिक कार्यक्रम को से गवेषणा कर निजे अंगे निभे पार्टी एवं गीत नाच और सहशैक्षिक कार्यक्रम तांकर निजर कला बा कुंभार जमी माने हांडी माठिया गढ़ुची पिला माने माटी विभिन्न प्रकार काम कर जहाँकि आमर ये विद्यालय को जितेबाला PMC उन्नीत उच्च विद्यालय पूर्व आम श्रीमती सरोजिनी दास अध्यक्षतार ये विद्यालय परिचालन होता से निज हाथ को से आनी ये विद्यालय को एक सुनार विद्यालय PMC स्कूल रूप परिगणित कर तेणु मुझे प्रधान शिक्षक सब छात्र छात्री मान तरफ आम विद्यालय शिक्षक शिक्षक मान तरफ अशेष धन्यवाद दूसरी। प्रोग्राम रही आज प्रोग्राम कौन आमर गेस्ट के आमर गतकाली आमर वार्षिक क्रीड़ा उत्सव अनुष्ठित होता है। वार्षिक क्रीड़ा उत्सव में आमर विभिन्न प्रकार पिला विभिन्न प्रकार इवेंट रे भाग नहीं जहाँकि आमर लंग जंप हाई जंप 200 मीटर 100 मीटर दौड़ और आमर म्यूजिक चेयर और काली आमर मुख्य अतिथि थे आमर श्रीमती लोपामुद्रा रुद्र जहाँकि गोष्ठी शिक्षा अधिकारी बेलगुंडा कार्यक्रम आम प्रदीप प्रदर्शन होता है। आमर प्राग गोष्ठी होता क्रीड़ा पताका को से उत्तोलन करते कुनि कुनि प्रतियोगी मानक पुरस्कार वितरण करते। आज जहाँकि हूँ आमर यहाँ आमर 12तम वार्षिक उत्सव PMC प्रथम आज आम MLA पाद आम विद्यालय पड़ी और आमर विभिन्न लिटरेसी यथा आमर एसे हो डिबेट व विभिन्न प्रकार कंपिटिशन होती आदि आमर मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि हाथ में पिला पुरस्कार प्रदान करने मोर बहुत इच्छा पिला बहुत आग्रही। देखिए सार बहुत बढ़िया कथा कहले आम स्कूल केते डेवलपमेंट होती। तो ये स्कूल भी मुझे 10 वर्ष पाठ पढ़ी सार मत बहुत शिक्षा देते माड़ भी देते गाड़ी भी देते आ सार मुझे बहुत शिक्षा भी मिली पाई। तो देखिए ट्रफी भी रखाई पिला दिहब जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड किंवा होती। तो सार खेल खेल कौन कौन अच्छे खेल प्रति बेसी गुरुत्व दौरान पिला अधिक अच्छा पिला आमर आमर लंग जंप हाई जंप पिला भल कर 200 मीटर 400 मीटर ताठू भल कर कबाड़ी कबाड़ी आमर पिला स्टेट लेवल स्थान पाई। तेणु मो पिला भी बहुत उत्साहित आ भगवान को पाखे प्रार्थना करुच्ची पिला केमती उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं ये गाँव माटीर स्कूल विद्यालय समाज ना रखु आ विशेष किसी कहूँ राहुल आसे
ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ କାନ ମୋଡ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଯିବ ଶାସନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଶିଖିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଏରିଆ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ 2011 ପରଠୁ ସେମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইটা হচ্ছে মানে যে ডেকোরেশন করাইছি দেখিপারে কেমতি সব ডেকোরেশন করাইছি ভাই। কইবাকু গলে প্রথম থর মানে আম স্কুল লাইফে তো আমি দেখিপারলু না এমতি আম স্কুল টেন্ট মারা কিংবা এমতি বক্স লাইট সাউন্ড এমতি স্টেজ কেবে দেখিনু। তো দেখন্তু প্রথম থর হয়েছি বহুত খুশি লাগুছি। তো এইটা হচ্ছে আমার 5th রুম আম বেড়ে লা দেখিপারে রুমটা কেমতি হয়েছি কোণ এবে টিকে টিকে অবশ্য ময়লা হয়ে গলানি। আউ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই ରୁମ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଛି। এই ରୁମ୍ରେ ହେଉଛି ଆମ 10th କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍। मान्यवर विधायक श्रीजुक्त नीलमणि विषय एवं मान्यवर सरपंच एवं अन्यान्य अतिथि माने आम ग्रहण में पहुंची सारी। प्रदीप प्रज्वलन पर आम विद्यालयर छात्री माने एक सुंदर गीतर आगमन कले स्वागतम जनाई समस्त को मनमोहित करिसेंती। ता सहित आम ओडिया परिचित आम ओडिशार परिचित ओडिसी नृत्य करी आम वार्षिक उत्सवर आरंभ करागला। मान्यवर विधायकों द्वारा आम विद्यालय थिबा समस्त शिक्षक मानकु सम्मानित करागला। चैनल को आपन स्वागतम करछि। जो कार्यक्रम है मैडम एथिरे माने को अनुभूति पिला रही केते मात्रा पिला आसुछंदी केते मात्रा रे पिला उत्साहित होछंदी ये स्कूल विषय विद्यालय को जेते जोगदेले विद्यालय रे खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे जॉइन करनी सेते बेले ए विद्यालयटी बहुत टिके कादुआ खाल खमा भितर भर्ती रही चारिड़े पानी बहुला गेट पाखे पशिला पानी भी आसला। आस्ते आस्ते विद्यालय में बहुत सुधार आसला। आम कालक्रमे चेष्टा करके उन्नति पथर आगे नहीं या भितर पिला शुणी जे मैडम ये स्कूल आगुरी उत्सव हो ना वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हो ना आमको बहुत खुशी लगुच जे वार्षिक उत्सव हो वार्षिक क्रीड़ा उत्सव हो। गत काली वार्षिक क्रीड़ा उत्सव में अनेक अनेक पिला पुरस्कार वितरण कर जो मैंने कि जहाद्वारा कि से आहरी उत्साहित होती निजर मत व्यक्त कर खुशी जाहिर कर। आज आहरी गोटे खुशी दिन लगी लगी दुईटी उत्सव से अनुभूति से बहुत खुशी आनी जहाँकि आम अनेक अनेक चाहूँ आगक जे आम पाने आहरी कलात्मक सृजनशीलतार ऊपर को जातु अधिक चिन्हतु ए बोरी ग्रामर पिलाने आहरी आगक जातु जेहेतु ये गंजाम एक कलार माटी ये पिला भर अनेक प्रतिभा लुचिकी रही
ମୁଁ ଆସିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ସିନା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି କୋଳର ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳାର ଆସିଛି ସୃଜନତା ତେଣୁ ଆମେ ବି ଖୁସି ଏଇଠି କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆକାଡେମିକାଲି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରି ରହିଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଦଶମ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ଦଶମ ପରେ +2 ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଟିକେ ପାଠରେ ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କରିକି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇଛୁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ବୋରି ପରିବାର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନତା ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବେ ଖେଳ ହଉ ପାଠପଢ଼ା ହଉ ଯେକୌଣସି ଏଟାରେ ମାନେ ପ୍ରତିଭା କିମ୍ବା ନିଜର ଉତ୍ସାହ ମାନେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ ସ୍କୁଲ ଆମ ଗାଁ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି ସ୍କୁଲର ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଏଇ କାମ ବି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉ ଅନେକ ଯାହା ସବୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୁମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଦରକାର ଆଉ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିଏ ଦରକାର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ରୁମ୍ ଦରକାର ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାଚି ପାରିବେ ଆହୁରି ବି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁମ୍ ବି ଦରକାର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦରକାର ଆଉ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହେଇସାରିଛି ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଚକ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶିଶୁର ସାର୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ସହାୟକ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜିକା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇପାରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବୋରି ଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ତଥାକଥିତ ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଛୋଟକାଟିଆ ଢଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ଏକ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ବୋରି ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବୋପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଆଜିର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି 4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥିଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଏହି ସୁଯୋଗଟି ମୋ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତା ସହିତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ ଆଜି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର କିଛି କଥାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି କରିନି ମାନେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ରିଏଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଯାଇ ପକାଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କିଏ 5 ବର୍ଷ ତଳର କିଏ 10 ହାରିଗଲେ ମୁଁ ଦେଖି ବି ହାରିଗଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷ ତଳର କିଏ 4 ବର୍ଷ କିଏ 5 ବର୍ଷ କିଏ 8 ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି
भाई फंक्शन चलची माने पिलामानक पछपटे एपटे फंक्शन चलिबो डांस धुरंधर हबो। अरे सर पळे आली। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई माने शेष रजनी आसी सारी एतिकिरे फंक्शन क्लोज होउची देखि पारते सब पिला गोटे गोटे धीरे धीरे घर को चलले। एटा हूँ लास्ट डांस लोंगी डांस देखि पारथिबे।